Hi guys! Yes, mang makeup na puta guys. It's time for makeup. So, yan guys. So, mamutang ko og sunscreen. Lami siya kayo guys. Tamaran ko magana-ana guys. Oh, magana-ana. Yan. Yan. Padali ay. Yan. Tapos, ayan na guys. So, yan. Ito yung tawag, Magic Blusher Cheek Color. So, guys, yan. So, yan. Yeah. Shooter gigayo akong gibutang guys kay para uy mura man nasubraan di ning pula. Mura mag nasubraan din guys pistoy. Yan. Wait pahira na lang nada. Tapos mamutang tao diri sa tuwa ko ng mata para pud ba mupula-pula. Yun. Hindi ko makaiba mamutang guys sa mga eyeshadow. Yan guys, so mamutang ta. Yan. Dari ko na para ingon sila nga utangan para kunwari taas imong ilong. Kunwari kuno taas imong ilong, ambot lang og tinuod. Pula man di. Pula ka man dari guys. Pisto yung maning braha ba. Yan. Taas na batag ilungan. Yan. Na guys. Finish. Papa na ba? Yan guys. So, yan na guys. So, ano siya guys. Okay guys.